Drawing and performance have in common that they're both activities of the body. It has to do with where a gesture begins in the body, whether it's making a mark, a drawing, or whether it's a gesture on stage. It has to say, does it come from the belly, from the pelvis, from the shoulder, from the knuckles? So there's a sense of drawing having a hidden dance inside it that the artist on the piece of paper has, and obviously with an actor it's a visible dance of their movements on stage. So they're not such different ways of thinking. And one can think of the performance as a kind of drawing in 4 dimensions, and the moving through time in depth and height and width. I think that what this exhibition does for the first time is make the argument about the theatre work and the purely visual drawings and films as having had a parallel route. It's often you have an artist who's a painter and eventually he starts making etchings, or he has a career as a painter and then he starts designing sets. These two things have always gone together from when I was at high school, from when I was at university, when I was both doing fine arts and doing theatre. And then I tried to do one or the other and that didn't work. In the end I had to understand they both continue. En realidad esta es la primera vez que se aborda en una muestra el trabajo de William Kentridge desde la perspectiva escénica, teatro y obra. William Kentridge, desde los finales de los años 70, cuando aún era estudiante de políticas en la Universidad de Johannesburgo, colaboró como actor, como director, como escenógrafo con distintas compañías y especialmente con la Hans Film Puppet Company, que es una compañía de títeres, crítica con el apartheid, y de hecho en 4 de las piezas de las 6 que se incluyen ahí, 7, perdón, son coautores. Entonces eso lo ha hecho convivir con su interés por el cine, de hecho es lo que le brindó la fama internacional en los 90, así como su trabajo en artes plásticas, y precisamente en la conciliación de todos esos mundos ha fundamentado su trayectoria, con lo cual es muy difícil o imposible de explicar sus pinturas, sus grabados, sus películas, incluso sus esculturas, sus tapices, todo por lo que le conocemos a William Kentridge como algo independiente, ajeno a toda su producción escénica. You can think of the director as sometimes just the employee of the opera company. They need to put the opera on, the director comes and makes it happen. Or you can think that the opera company is at the service of the director, where they provide an orchestra, singers, a chorus for the director to play with. And then you can think of the actors like pencils, that you move them across, you make a mark across the space with that pencil, you get that mark to stay very still. That's a very heavy mark, person standing, not moving. This is a light mark that shifts across the page the whole time. So there's a way in which the organization of what a performance is, and particularly with projections and other elements, it's a complicated drawing. It's not a simple drawing, but it becomes a complicated drawing. La obra de Kentridge es voluntariamente anacrónica en una época en la cual los gadgets, en la cual el tener un nuevo aparato parece que nos aporte la felicidad. Él voluntariamente vuelve a las vanguardias históricas, vuelve a una técnica que es una técnica muy trabajosa, que consiste en dibujar, borrar continuamente sus obras, con lo cual se ve todo el proceso, se ve cómo van apareciendo las figuras. Lo interesante de este trabajo de Kentridge es que hay una referencia a la historia, pero la historia no se convierte meramente en una especie de marca, una especie de referencia que se pueda absorber rápidamente, como ocurrió cierto tipo de arte durante los 80 y parte de los 90, sino que la historia exige agencia. Claramente estamos en unas referencias que son de vanguardias, pero estamos también en un tipo de cine que de algún modo es pre-hollywoodiano. El espectador es consciente del proceso, el espectador es consciente de que está viendo algo anacrónico, algo que no es del momento, y el espectador tiene que reconstituirlo y crear su propia opinión.